امروز همگی ما اینجا جمع شدیم که با همدیگه در مورد پوشبک و تجربه‌ای که هر کدوم از ما جدا جدا داشتیم صحبت کنیم. نحن مجموعة من الناس اللي واجهوا العودة ترحيل عبر البحر أو دفع القوارب عبر البحر. نحاول نحكي في هالموضوع، نشوف شو اللي لازم يتعمل منشان ما يصيرش مرة تانية، ما تصيرش مرة تانية هالشغلة. Nous sommes ici présents, un groupe de personnes qui avons vécu la traversée de la mer de la Turquie pour la Grèce et avons connu des difficultés. Dans l'espoir que tout ceci s'arrête un jour, pour que ceux qui prendront la mer dans les jours à venir, si je peux dire ainsi, ne connaissent pas les difficultés par lesquelles nous sommes passés, parce que personne n'aimerait vivre cela. برای اول ما میخوایم در مورد پوشبک یکم صحبت کنیم، بگیم پوشبک اصلا چی هست. وقتی که وارد خاک میشیم، خصوصا تو یونان، وقتی که از ترکیه وارد یونان میخوایم از آبای ترکیه وارد آبهای یونان میشیم، یونان این اجازه رو به ما نمیده که ما دلایل اومدنمون رو بهمون بگن و همینطور مستقیم همون جایی که هستیم برامون میگردونن و این اتفاق بارها و بارها برای همگی اتفاق میفته. و we know that a lot of people have a different idea or a false idea, because governments they give that image that we are coming illegally to Greece, but as refugees we have the right to apply asylum since we arrive or in Greek waters. We have the right to apply asylum, but they are breaking the law, the international law of applying asylum. And also we want to touch more people and to explain or to tell the truth, and we want the people to know the truth. Je pense qu'un demandeur d'asile, c'est pas illégal de venir demander l'asile quelque part quand on se sent menacé dans son pays. Ce qui est illégal, c'est la façon dont ils nous repoussent sur leur territoire ou alors en pleine mer et mettent en danger nos vies. À se demander vous-même, d'après vous, qui agit de façon illégale? Nous qui sommes menacés et qui voulons une protection, ou alors ceux qui sont censés nous protéger et qui nous repoussent? Ça n'a pas de sens. 11 بارش باعث شد که برگردم. هر دفعه تا وسطای دریا می اومدیم، تمام اون سختی ها رو میگذروندیم، سرماست، پیاده روی های طولانی، ترس، همه اینا رو داشت. یه کشتی سیاه از دور می اومد و تمام آرزوهای ما رو نقشه برآب میکرد. یه سریامون فارس انگلیسی حرف میزدن، ولی اونا فقط تنها چیزی که اونا میگفتن go back. این بدترین جمله بود که همیشه یاد من مونده. I was like in the boat and it was my first time, and in the boat I saw like a Syrian family with kids, and then I saw a kid who was like playing inside the boat, and it was like really weird for me, because seeing a baby in the middle of the sea and in a dangerous way, he was like playing and he did not care about it, about the whole thing. So I asked him a question. I said, why you're not, if you're not afraid? And his answer was like, yeah, because it's my 15th time, and I felt like I was lucky because it was my first time. J'ai connu l'expérience de 2 tentatives de traversée. Et la première n'a pas été bonne. J'avais été repoussé sur l'eau en pleine mer. La seconde, j'ai pu entrer en Grèce. J'ai demandé l'asile. J'ai, après tous ces drames vécus, j'ai connu une expérience vraiment qui m'a, jusqu'aujourd'hui, terriblement touché. C'était pendant qu'on a été stoppé au milieu de la mer. Il y avait le moteur avait été arraché et j'étais à la mer. Pendant que ces gardes-côtes faisaient cette manœuvre, ils ont dû percer la botte dans laquelle on était, en fait.
Donc, bien après leur départ, l'eau a commencé à rentrer dans notre bateau, c'est un petit peu de ça comme ça, dans notre boat. Et c'est de là que, en ce moment-là, que les gens ont pris panique. Les gens ont paniqué, ça pleurait, ça priait dans tous les coins, en toutes les langues. Ça, ce moment-là est figé dans mon esprit. Je pense que je n'oublierai jamais ça jusqu'au jour de ma mort parce que c'était vraiment difficile. Même quand, rien qu'en vous parlant comme ça me permet, donc, ça me renvoie encore dans ce moment-là et ça m'attriste vraiment parce que personne n'a le droit de vivre une telle expérience. Moi, j'ai vu des femmes enceintes, des femmes avec les bébés, désespérées parce que les vies étaient comptées, ça tenait quelques minutes. Les conséquences que des gens qui nous repoussent sur la mer ou bien sur le territoire n'ont pas conscience du problème qui crée dans l'esprit, bien dans la vie des personnes qui prennent la mer. Parce que moi, pour ma part, j'ai quitté mon pays pour des raisons que je ne vais pas étaler ici. Mais bref, j'avais un problème principal quand j'ai quitté mon pays. Mais quand je suis arrivé ici, j'en ai eu deux. Parce que il a fallu surmonter l'expérience que j'ai vécue. C'est vrai que présentement, ce n'est plus l'effet d'avoir été repoussé, n'est plus forcément aussi difficile comme les premiers jours parce que je ne dormais pas. Et ça m'arrive maintenant de ne pas dormir parce que d'avoir encore des feedbacks, je peux dire ça comme ça, de cette expérience-là. Et c'était vraiment difficile et ça continue de l'être même. Et pas que pour moi, pour des milliers, des centaines de personnes. Franchement, il faut que ça s'arrête. و خب تمام این چیزایی که ما داریم میگیم اکثرا مردم، یعنی دولت یونان یا دولت‌های دیگه، دولت‌های اروپایی، همشون دارن میگن این اتفاقا نمیافته. بودیم تمام اون سختی‌ها، داخل قایق بادی بودیم، تمام اون سختی‌هایی که گذروندیم و فقط ماهایی که تجربه کردیم میتونیم بفهمیم بدی‌هاشو، سختی‌هاشو، ترس از مرگ. ما وقتی که سوار اون قایق میشدیم نمیفهمیدیم واقعا قرار یا میرسیم یا میمیریم. به برگشت هیچ کدوممون فکر نمی کردیم، به مرگ یا زندگی بعد از رسیدن فکر میکردیم. و خب نمیدونم، مجبوریت باعث میشد که آدم ما تا این راه سخت بیاد. ولی خب نمیدونم چرا دولت ها، چرا قدرتی که توی کل جهان حاکمه، چرا اینو نمیخوان بفهمن که انسان ها وقتی که مجبور نباشن هیچ وقت این کار رو انجام نمیدن.